हेलो हेलो आज्ञा नमस्कार। नमस्कार। आज्ञा ମୁଁ ସରସ ବାଡିଙ୍କ ପୁଅ କହୁଥିଲି। हाँ हाँ कह। ଆଜ୍ଞା ବାବା କଥା। हाँ हाँ हेलो हाँ भाईना नमस्कार। नमस्कार कौन आपा खबर तोर हाँ क्यों न सी तो फोन कर बाबा दिले मुझे बाबा कौट अच्छे कह मुझे मिसी बाबा दिले कथा है बात देले जे तू तो लगे चलैलुणु कहयोग नहीं आड़े कोड़ा सोर मोर दीप बाल 2 वर्ष भाईना मु नदी आगा चलेनी पास्ट रे हाँ मु नदी आगा चलेनी भाईना दीप बाल 2 वर्ष थिला से कथा मत कहना तू जगदलपुर चलाउछु ना ना नहीं चलो जी आ चलाउछु मत न कहि चलाउ किन देबो कोड़ा जगदलपुर तमे कोड अच्छ कौन भाईना मुझे मिसी मु तापर मु भुवनेश्वर अछि अब हाँ तमे आसो आइले मु तले मिसी तो मिसले नहीं नहीं कथा मिसिया नहीं ता तू मंथली केते दबु करी ठीक करी कर दे ओ संगे कथा ही जा ନାଇଁ ନାଇଁ ମନ୍ଥଲି କୋଉଟା ହବ କଣ ଭାଇନା ତମେ ଆସ ତମର ମୋର ଡାଇରେକ୍ଟ କଥା ହେଇକିରି ମୁଁ ମନ୍ଥଲି ଦେବି କି ନ ଦେବି କି ଚଲେଇକି ନ ଦେଲେ ତମର ମୋର କଥା ହବା ଭାଇନା ହେଲା କି ତମର तू ମୋର साथे ଫେସ୍ ରେ कथा ही जा ତମର ମୋର ଭାଇନା ଡାଇରେକ୍ଟ କଥା ହବା ଭାଇନା ମୁଁ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ମୁଁ ତୁ କହିଦେ କୁତୁଲ ଦାଦା କଥା ହବା ବୋଲି ମୁଁ କହିଦେଲି ଆଇଲେ ତମର ମୋର କଥା ହବା ଡାଇରେକ୍ଟ ବୁଝିଲ ତମର ମୋର मु ବହି तो କଥା ହେଲେ ସୁବିଧା ନା ଆଉ ମୁଁ ପିଲା ନଦେଲେ ଭାଇନା କେଉଁ କଥା ହେବି ଭାଇନା ବୁଝିଲେ କି ତମେ କୋଉଦିନ ଆଇବ କି एक रे जीवी ହଁ ଆସ ମୁଁ ତ ଅଛି ଆଉ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଛି ମୁଁ ହେଲା ଏଇ ଏରିଆ ଆଉ ଆସ ରହିଲି ଭାଇନା।